दीदी पाल तुले दे ओ माझी तुई है ना करिस ना छिड़बी नौका माझी जाबो दिना काली होक मा सरस्वती होक जेई होक ना केन उपरवालार आशीर्वाद थाकले केउ आमादेर क्षति करते पारे ना। जेमन देखुन आजकेर दिने अर्धेक जायगाय प्रोग्राम होच्छे ना, बंध हये गेছে शुधुमात्र बृष्टिर जोन्नो। এই দেখুন উপরवालार आशीर्वाद आपनादेर माथार उपर आछे बोले सेजोन्नो आजके प्रोग्राम হচ্ছে একদম। তাই লালন কি বলছে, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, তুই পাল তুলে দে মনে হেলা করিস না, পাল তুলে দে মনে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাবো মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। हृदय माঝে